clase de gramática coreana. 이번 시간에는 목적과 의도를 나타내는 문법 표현 기위해서와 을을 위해서를 배우겠습니다. Si te gustan mis clases, puedes unirte a mi canal para ayudarme y apoyarme. 수업 시작합니다. 기위해서 es la expresión de dos partes. La parte qui es la desinencia transpositora en la forma sustantivada. Es para cambiar los verbos en la forma sustantivada para poder usar en la expresión. La parte 위해서 es la forma conjugada del verbo 위하다 con la desinencia conectora 여서. Esta expresión se usa con los verbos. Delante de 기 위해서 se agrega la raíz del verbo. No se usa con los adjetivos, tampoco con ida. Estos son incorrectos. Se conjuga 가기 위해서. 기 위해서 expresa la intención o el propósito. Normalmente se traduce para realizar cierto acto. 가기 위해서, para ir. 먹기 위해서, para comer. 읽기 위해서, para leer. Se usa en la cláusula anterior de las oraciones complejas. 기 위해서 es formada con la desinencia conectora 여서. Naturalmente se usa en la cláusula anterior y esta cláusula indica la intención o el propósito de la cláusula posterior. Vemos unas oraciones. Primero, la cláusula anterior con 기 위해서. 엘레나는 한국에 가기 위해. Elena para ir a Corea. 한국어를 배워요. Aprende coreano. La intención o el propósito de aprender coreano, que es la cláusula posterior, es para ir a Corea, que está expresada en la cláusula anterior con 기 위해서. De nuevo, la cláusula anterior con 기 위해서. 다니엘이 신문을 읽기 위해. Daniel para leer el periódico. 소파에 앉았어요. Se sentó en el sofá. El propósito de sentarse en el sofá es para leer el periódico. Vemos más oraciones. 훌리아는 한국으로 여행을 가기 위해 돈을 모아요. Julia ahorra dinero para ir de viaje a Corea. 소피아랑 파울라가 공부하기 위해 도서관에 갔습니다. Sofía y Paula fueron a la biblioteca para estudiar. 우리는 장학금을 받기 위해 열심히 공부해요. Nosotros estudiamos mucho para recibir la beca. 라우라는 경기를 보기 위해 집에 일찍 왔어요. Laura vino a casa temprano para ver el partido. 나탈리아는 친구들을 만나기 위해 홍대에 가요. Natalia va a Hongdae para juntarse con los amigos. 저는 한국 음식을 먹기 위해 한국 식당을 찾고 있어요. Yo estoy buscando un restaurante coreano para comer comida coreana. 니콜은 한국어를 잘하기 위해 매일 연습해요. Nicole practica todos los días para hablar bien coreano. 이사벨은 길을 물어보기 위해 경찰관에게 다가갔어요. Isabel se acercó al policía para preguntar el camino. No hay conjugación irregular con esta expresión. Hay dos formas negativas. raíz 지 않기 위해서 y 안 raíz기 위해서. Julia tomó un taxi para no llegar tarde. 훌리아는 늦지 않기 위해서 택시를 탔어요. 훌리아는 안 늦기 위해서 택시를 탔어요. Para expresar respecto al sujeto, se agrega 의시시 entre la raíz y 기. 할머니께서 시장에 가시기 위해 나가셨어요. La abuela salió para ir al mercado. Las cláusulas anterior y posterior deben tener el mismo sujeto. y el sujeto en la cláusula posterior se omite. 저는 버스를 타기 위해서 버스 정류장에 있어요. Yo estoy en la parada de autobús para tomar el autobús. Pero esta oración es incorrecta. No se conjuga 기 위해서 con at, ot, tampoco con get.
Por ejemplo, con el verbo 끝내다, debe ser 끝내기 위해. Vemos unos ejemplos. 저는 어제 보고서를 끝내기 위해 야근했어요. Yo velé ayer para terminar el informe. 저는 오늘 보고서를 끝내기 위해 야근할 거예요. Yo voy a velar hoy para terminar el informe. Es más común hablar en la forma de 기 위해 en vez de 기 위해서. Y se habla 기 위해서 para enfatizar el significado. 기 위해서 es intercambiable con 기 위하여. Normalmente, 기 위하여 se usa en los casos oficiales o formales en la lengua hablada y escrita. Para indicar el propósito o el uso de cierto sustantivo, se usa en la siguiente estructura. Raíz, 기 위한, sustantivo o pronombre. 과학자들은 환경 문제를 해결하기 위한 방안을 찾고 있습니다. Los científicos están buscando las medidas para solucionar los problemas medioambientales. 이것들은 김치를 만들기 위한 재료들입니다. Estos son los ingredientes para preparar kimchi. También se usa la siguiente estructura. Sustantivo o pronombre 을을 위해서. 친구들은 나를 위해 깜짝 파티를 준비했어요. Mis amigos prepararon una fiesta sorpresa para mí. 소피아는 여행을 위해 돈을 모으고 있어요. Sofía está ahorrando dinero para el viaje. Cuidado, aquí se usa la partícula 을을 en vez de la desinencia 기. Y como ya sabemos que las partículas se usan con los sustantivos o pronombres y las desinencias son para conjugar los verbos adjetivos e ida. Comparamos con esta oración. 소피아는 여행하기 위해 돈을 모으고 있어요. Sofía está ahorrando dinero para viajar. En la última oración está utilizado el verbo 여행하다, viajar, mientras que en la segunda oración está utilizada el sustantivo 여행, viaje. Utilizamos diferentes estructuras dependiendo de la categoría gramatical. Seguimos con más oraciones. 로미나는 잠들지 않기 위해 커피를 마셔요. Romina bebe café para no quedarse dormida. 아기가 넘어지지 않기 위해서 천천히 걸어요. El bebé camina despacio para no caerse. 라우라는 논문을 쓰기 위한 자료를 모으고 있어요. Laura está reuniendo los materiales para escribir su tesis. 저는 이 제안을 검토하기 위한 시간이 필요합니다. Yo necesito tiempo para revisar esta propuesta. 학생들은 기말고사를 위해 열심히 공부합니다. Los estudiantes estudian mucho para el examen final. 마리아나는 시험에 합격하기 위해 열심히 공부했어요. Mariana estudió mucho para aprobar el examen. 훌리오는 여자친구를 위해 꽃을 고르고 있어요. Julio está eligiendo unas flores para su novia. 훌리오는 여자친구에게 선물하기 위해 꽃을 샀어요. Julio compró unas flores para regalar a su novia. 건강을 위해 운동하세요. Haga ejercicio para la salud, por favor. 안전을 위해 천천히 운전하세요. Conduzca despacio para la seguridad, por favor. 어려운 사람들을 돕기 위해 기부하세요. Done para ayudar a los necesitados, por favor. 환경을 보호하기 위해 쓰레기를 줄이세요. Reduzca basuras para proteger el medio ambiente, por favor. Esta expresión no se puede usar con ida. Con ida se puede usar la desinencia 고자. Por eso esta oración es incorrecta, pero podemos hablar así. 저는 좋은 동료이고자 노력해요. Yo hago esfuerzo para ser buen colega. 기 위해서 no se usa si expresa la intención solamente. En estos contextos se usan las desinencias 고자 y 으려고. Por eso esta oración es incorrecta. Yo intento dejar de fumar desde hoy. 오늘부터 담배를 끊고자 합니다. 오늘부터 담배를 끊으려고 합니다.
Cuando responde una pregunta, se puede omitir la cláusula posterior para evitar la repetición. 왜 운동해요? ¿Por qué hace ejercicio usted? 건강이 나빠져서 살을 빼기 위해서요. Desmejoró la salud, así que para adelgazar. La respuesta equivale a esta oración. 건강이 나빠져서 살을 빼기 위해서 운동해요. 왜 한국어를 배워요? ¿Por qué aprenden coreano ustedes? 내년에 한국을 여행하기 위해서요. Para viajar por Corea el año que viene. Esta respuesta equivale a esta oración. 내년에 한국을 여행하기 위해서 한국어를 배워요. Completa las oraciones. Utiliza el diccionario si no sabes palabras. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. 1. Carmen hierve agua para preparar café. 카르멘이 커피를 준비하기 위해 물을 끓여요. 2. Daniela abre el refrigerador para sacar el jugo. 다니엘라가 주스를 꺼내기 위해 냉장고를 열어요. 3. Sara sacó la tarjeta de crédito de la billetera para pagar. 사라가 돈을 내기 위해 지갑에서 신용카드를 꺼냈어요. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. 4. Ricardo prendió la televisión para ver el partido de fútbol. 리카르도가 축구 경기를 보기 위해 텔레비전을 켰어요. 5. Nosotros vinimos al parque para pasear con perrito. 우리는 강아지랑 산책하기 위해 공원에 왔어요. 6. El camino está resbaladizo, así que tengan cuidado para no caerse, por favor. 길이 미끄러우니까 넘어지지 않기 위해 조심하세요. Ahora seguimos con el dictado. Voy a repetir cada oración 5 veces. Si necesitas más tiempo para escribir, puedes pausar el video. 1. 우리는 아기를 깨우지 않기 위해 조용히 움직여요. 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 2. 학생들은 선생님을 위해 생일 케이크를 준비했어요. 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 3. 아이들은 크리스마스에 선물을 받기 위해 울지 않았어요. 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 Ahora vemos las oraciones. 1. 우리는 아기를 깨우지 않기 위해 조용히 움직여요. 2. 학생들은 선생님을 위해 생일 케이크를 준비했어요. 3. 아이들은 크리스마스에 선물을 받기 위해 울지 않았어요. Espero que hayas disfrutado. Recomiendo volver a ver la clase varias veces para comprender mejor y practicar la pronunciación. Si quieres seguir aprendiendo coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucía, esto es Aprende Coreano Paso a Paso.
Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. 다음 수업에서 다시 만나요. 감사합니다, 여러분.